Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulima lan den dinawarui mimma saking keterangan marra kang wis kliwat apa anahu apa sak temene kelakuan la yahrumu iku ora haram alaihi ing atase qadi qabuluha apa nerima sedekah fi ghairi amalihi ing dalem sak liyane wilayahe qadi. Wa ingkana halis senajan ana al-muhdi sapa wong kang awe hadiah min ahli amalihi iku setengah saking penduduke atau wargane qadi. Malam yastashir ing dalam selagine ora ngerti sapa qadi bi annaha kelawan sak temene hadiah muqaddimatun iku disiki li husumatin maring permusuhan. Dari keterangan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya tidak haram bagi qadi menerima hadiah di daerah selain daerah wilayahnya, meskipun orang yang memberi hadiah ini termasuk warganya, dengan catatan qadi tidak mengetahui, tidak merasa bahwasanya hadiah tersebut ini tidak didahului perselisihan, tidak didahului permusuhan. Walau ada lamun awe hadiah sapa muhdi lahu maring qadi ba'dal hukmi ing dalem sawise ngukumi haruma mongko haram al-qabulu apa nerima aidon halimane ingkana lamun ana apa ma'ahda mujazatan iku balesan lahu maring qadi wa inna lamun ora ingkana mujazatan fala mongko ora haram. Kemudian apabila muhdi memberikan hadiah kepada qadi setelah hukuman, setelah pemutusan hukum, maka qadi pun juga haram menerima hadiah tersebut ketika hadiah yang diberikan itu sebagai balasan atas putusan. Apabila tidak sebagai balasan atas keputusan suatu hukum, maka tidak diharamkan menerima hadiah tersebut. Karena hale mengkono-mengkono tafsir atlaqahu mutlakake ing ba'du syura'il min haji sapa sebagiannya pira-pira ulama ingkang nyarai kitab minhaj. Kala ketika syekhuna sinten guru kita wa ta'ayyanu lan dadi tertentu hamluhu apa ngarah nuni ma'at lakohu ala muhdin ing atase wong kang awe hadiah muktadin kang biasa ahda kang awe hadiah sapa muhdi ilaihi maring qadi ba'dal hukmi ing dalem sawise ngukumi. Wahai tu harum lan ing dalem sekirane haram al qabulu apa nerima hadiah awil ahdu atau ngalap hadiah. Lam yamlik mongko ora memiliki sapa qadi ma ing hadiah akhodahu kang ngalap sapa qadi ing ma
ya fayardu mongko balekake sapa qadhi ing maliki maring wong kang miliki ma ing ujida lan den temu sapa malik wa illa lan lamun ora fali baitil mali mongko maring baitil mal. Kemudian pentafsilan tadi, yakni apabila tujuannya hadiah tersebut ini adalah balasan atas putusan, nah ini pendapat ini ditafsir oleh sebagian beberapa ulama yang mencarai kitab Minhaj. Kemudian kalau menurut guru kita, yakni Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau berkomentar mengarahkan pentafsilan tadi itu diarahkan kepada orang yang memberi hadiah, yang biasanya memang memberi hadiah setelah adanya putusan. Kemudian ketika hadiah itu haram untuk diterima atau haram untuk diambil, maka qadhi tidak memiliki hadiah yang diberikan kepadanya. Maka wajib bagi qadhi mengembalikan hadiah yang diterima, dikembalikan kepada pemilik hadiah tersebut ketika diketahui pemiliknya. Apabila tidak diketahui pemiliknya, maka diserahkan ke baitul mal. Bahkan hadiah lan iku kaya hadiah al-hibatu utawi hibah. Wa diyafatu lan suguhan, wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono hibah as-shadaqatu utawi sedekah al-aujahi ing atase pendapat kang aujah. Kemudian disamakan hukumnya seperti halnya hadiah, yaitu hibah, kemudian suguhan, kemudian sedekah menurut pendapat yang aujah. Wajah wazalan menangake lahu kedue qadhi as-Subki sapa Imam Subki fi halibati ing dalam kitab Al-Halibah. Halibahe Imam Subki qabula sedekati ing nerima sedekah miman saking wong lahu sumata kang ora ana permusuhan iku maujud lahu duwe man wala adata lan ora ana adat iku maujud wa khasahu lan khususake sinten As-Subki ing jawas fi tafsiri ing dalam tafsire Imam Subki bima kelam perkara dalam yakrif ing dalam nalikane orang ngerti al-mutasaddiqu sapa wong kang awis sedekah sedekah anahu ing satemene al-mutasaddaq ale al-qadhi iku qadhi. Kemudian Imam Subki memperbolehkan qadhi ini menerima hadiah di dalam kitab Halibah. Diperbolehkan menerima sedekah dari orang yang tidak memiliki permusuhan, tidak memiliki musuh, dan juga memang tidak adatnya itu memang tidak pernah memberi kepada qadhi. Kemudian Imam Subki di dalam tafsirnya ini mengkhususkan diperbolehkannya tadi ketika orang yang memberi sedekah itu tidak tahu bahwa yang diberi sedekah itu adalah qadhi. Wa bahatan lan bahas ghairuhu sapa sakliyane As-Subki al-qata ing mutusno bihilli ahlihi kelawan halale ngalap qadhi az-zakata ing zakat. Kemudian selain Imam Subki ada pendapat yang tegas memperbolehkan qadhi mengambil atau menerima zakat. Kala ketika Syekhuna sapa guru kita, kaya bagi lan sayojo tapi dulu apa ngoyiti halal bima kelawan syarat tukira kang den tutur apa. Kemudian menurut Imam Ibnu Hajar menanggapi tadi yang mengatakan boleh menerima
menerima zakat ini harus dikoyiti dengan aturan-aturan atau syarat-syarat yang sudah disebutkan sebelumnya. Wa taro dadala miter-miter asubki sapa Imam Subki fil waqfi ing dalem wakaf alaihi ing atase qadhi min ahli amalihi saking penduduke atau wargane qadhi. Waladhi utai pendapat yuntajahu kang den gawe wajah apa alladhi fihi ing dalem al-waqfi alaihi. Wa fi nadri lan ing dalam nadar annahu iku sak temene kelakuan in ayanahu iku lamun nertentokake sapa wakif ing qadhi bismihi kelawan jenenge qadhi wa syaratna lan nyaratake sapa kita al-qabula ing qabul kana mongko ana apa wakaf kal hadiyati iku koyo hadiah lahu kedua qadhi. Kemudian Imam Subki beliau ragu dalam permasalahan apabila qadhi ini dikasih harta wakaf oleh warganya atau qadhi ini dikasih barang yang dinadari. Ini beliau pendapatnya apabila orang yang memberi wakaf dan orang yang memberi harta dari nadar itu menentukan namanya qadhi dan kita mensyaratkan hadiah itu sah atau nadar menerima harta nadar itu sah disyaratkan harus adanya qabul, maka dihukumi seperti halnya hadiah. Wa yasihu lan sah ibrohu apa bebas no ne qadhi antaini saking utangi qadhi. Kemudian apabila qadhi memiliki hutang terus yang menghutangi mengibrokkan hutangnya qadhi, ini sah. Alasannya idla yustaratu karena ora den syaratno fiye ing dalam ibrok qabulun apa qabul. Karena membebaskan hutang itu enggak disyaratkan harus qabul. Wa yukrahu lan den makruh lil qadhi kedue qadhi hudurul walimati apa menghadiri walimah alatika kusa kang den tertentokake sapa qadhi biha kelawan walimah wahdahu hale swijine qadhi. Kemudian makruh bagi qadhi menghadiri walimah yang mana di walimah tersebut undangannya hanya dikhususkan kepada qadhi. Waqala lan ketika jamun sapa golongan yahrumu haram apa hudur awmana jamaatin atau ing dalem sertane jamaah akhirina kang liya walam yuntat dalan ora den biasaake apa dalika mengkono-mengkono tahsis qoblal wilayah ing dalem sadurunge dilantik dari qadhi bihila bima idalam yaksid kelawan layani oleh ing dalam nalikane ora nejo saka adai biha kelawan walimah khususan ing mususno kamalau pintu hidat kaya oleh lamun den alam apa walimah lil jirani maring tangga awil ulama atau maring ulama wa ali utai qadhi minhum iku setengah saking jiran awil ulama awli umumin nasi atau krono umume masyarakat. Kemudian menurut beberapa ulama haram bagi qadhi menghadiri walimah walaupun beserta dengan kelompok yang lain apabila sebelum dilantik menjadi qadhi tidak pernah tidak terbiasa untuk diundang. Berbeda kalau yang mengundang itu tidak mengkhususkan, seperti undangannya diperuntukkan untuk para tetangga atau undangannya diperuntukkan untuk ulama dan qadhi itu termasuk tetangganya atau termasuk ulama,
Nah, maka menghadiri undangan walimah ini diperbolehkan. Kala ketika sinten sahibul ubab fil ubabi dalam kitab al-ubab. Ya juzu menang li ghairil qadi kedue sakliyane qadi ahdu hadiyatin apa ngalap hadiah bisa babi nikahi kelas sebab nikah ilam yashtari lawan orang mencaratkan sapa ghairul qadi. Kemudian selain qadi diperbolehkan untuk menerima hadiah disebabkan pernikahan ketika memang selain qadi tersebut tidak mensyaratkan harus diberikan hadiah. Maka dalam iku kaya mangkono-mangkono ghairu qadin al-qadi utai qadi haitsu jaza ing dalem sekirane wenang apa hudur lahu kedue qadi walam yastarid lan ora nyaratno saka qadi wala tulab lan ora jaruk saka qadi. Indah tambihun utawi iku ana bebele. Bon.